Hi po, Moch Buns po. Hi sir, Moch Buns. Hi ma'am, Moch Buns po. Hi ma'am, Moch Buns. Hi ma'am, Moch Buns po. Alam ma'am, may sugar free din ako dyan mama. Gusto mo siyang hawakan muna ma'am para may idea ka sa lambot niya ma'am. They're very soft ma'am. So it's easy to consume. Kids man o adult. Pag ayaw mo matamis ma'am, mga sugar free ang re-recommend ko sa'yo ma'am. Sige lang ma'am. Oh, ito naman mga fruits ma'am. Perfect pang pasalubong din eh. Yes ma'am. Sige lang ma'am. Sabi mo, hanapin niya sa Google, Muyo, hanapin niya Muyo. Para alam niya ano yung mga branches ma'am. Pinost ko lang kanina po yung ano, kasi may mga nag-order online. Kaya si kaso ko lang, nireplyan ko lang din. Hi po, Moch Buns! Hi po, Moch Buns po! Pero mga dagdag nyo na lang po, mga maybe 2 minutes po yan, mga 2 minutes. Hi ma'am, Moch Buns po! Hello ma'am, hello sir! Hi ma'am, Moch Buns po! Hello ma'am, Moch Buns! May feeling na siya mama. Hi ma'am, Moch Buns! Hi ma'am, Moch Buns po! Hello ma'am, Moch Buns! Hi sir, hi ma'am, Moch Buns! Hi ma'am, Mochi Buns. Hello ma'am, Mochi Buns po. Hi sir, Mochi Buns. Good afternoon, good morning, good night. Good night ka agad. Hello ma'am, Mochi Buns. Hello sir. Oppa, si Oppa. Ganun, Oppa. Oppa, Gangnam Style. O, diba? Hi po, Mochi Buns po. Opang-opa. Tingnan nyo. Ayun o, opang-opa. Zoom nyo na lang. Shoot. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hello, ma'am. Mochi Buns. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo siya, ma'am. Nahawakan mo na siya, ma'am, para may idea ka sa texture niya. They're very soft. Bestseller ko itong dalawa, ma'am. Strawberry and chocolate. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hello, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hi po, Mochi Buns. Hello, ma'am. Mochi Buns po. Mami, palaman na yan, mama. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hi, ma'am. Mochi Buns. Ay, welcome back ulit, ma'am. O yung ganito, ma'am. 450 to, pero 6 na piraso. 150 to, ma'am.
250 pag dalawa, ma'am. Ano kayo ba niya? Ito kasi cream cheese filled. Ito naman custard filled po to. Yan na lang. Ito. At least dalawang flavor pa, ma'am. Anong best seller din natin? Normally, ito, ma'am, eh. Ano ba to? Oreo and strawberry, ma'am. Ito. Plain na custard siya, ma'am. So, ito na lang. Do you want plain better or the Oreo one? Pwede rin, may ibang Oreo. Oreo Apo, na ma'am. lang. Yes, ma'am. Magkano yan? 150 lang, ma'am. Pwede chicken. Pwede, ma'am, scan mo lang dito. Sabi mo na to. Pili ka na lang, ma'am. Anong gusto mo dyan, ma'am? Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Hawakan mo, ma'am. Pwede naman, eh. Anong oras po yan, sir? Or hanggang sa maubos na? Hanggang sa maubos lang. Normally, before 6, ubos na po yung mga ganyan ko, eh. Kung gusto mo, ma'am, pwede mo rin bayaran kasi baka mamaya ka pa out, di ba? Bayaran mo, itatabi ko lang. Pwede rin yung ganun. Magkano? Ay, ganito na lang. 150 lang. May discount ba pag binaba?